mo na number 1 step na hong pagabuhaton dol kung natay kalabuligan ta sa Ginoo dol. Good morning mga idol. For today's video mga idol, di ata sa Baul idol kay nang mamatay laing lugar idol adlaw Domingo naman idol. Pasensya day mo idol nga kanang nagtrabaho gyapon ta sa adlaw Domingo idol. Kay mo ka lugar mga idol kay bawo mo idol nga kung trabaho kontraksyon nya Sabado rami makauli nya di mapud mahimo idol, di na to niliho ko ni ato ang Baul idol kay wa man po tay kwartay ka panuhol idol. Mao na nga trabaho gyapon tag Domingo idol sa mga tawo nga nagsubay sa balaang adlaw. Sayod man ko mismo ako nasayod ko nga karon adlaw balaang adlaw gyud so, kay Domingo. Pero idol kung di na mo liho ko na mong Baul idol, wa ilaing lugar gyud idol kay sa adlong tanan sa Lunes to Sabado na ako sa trabaho nya akong asawa pod na po ni siya trabaho idol. Na himo man siyang maintenance o ganang garden idol gulayan man nga po sila yung lugar idol. Domingo ra jud pod sa amo ang kagulingon idol kay di pod mahimo ta idol nga wa ta jud tay uma kay masigil ta og panarbaho pangwarta ang looy idol kung kanang atong lawas panahon ta nga magluya wa tay makuha idol, wa tay makutkot idol. Mao ni nga ang among diskarte idol nagyapon mi uma idol, di mi pagkawa sa uma kay mao rin ni madadali na to idol aning naata sa bukid ng Mayo nya kay namata taga adlaw man ta ng warta para sa tong mga gikinahanglan na idol sama sa pag-eskwela sa mga bata. Di pud mahimo dito warta man nga mari si kalugar ng Domingo idol. So karon idol amo ang buhaton magpugas mi ari idol ug nakita ninyo idol ana mao ni ako ang Baul idol na kana mao ni akong Baul idol, mao ni among pugsan idol kay amo lang gyud naman og dugang dol na ug nakita ninyo akong ipakita di likod idol kana naigi among gidabukan idol kana para sa gidungagan among Baul laro na di po tagang sa pagpaabot nato sa ato ang uma idol nga mangyawat ta pud ta nga daghan atong harvest dol. Mao ni among ano man mga pabante idol sa mangutana nga kining Baul kang amo abaning kaugalingon ngita dili idol sa oprome idol ani idol o kalian ta idol buligan ta sa Ginoo ni atong pagpaningkamot idol labi na kay nag-intra nako ning vlog idol. Number 1 gid akong buhaton sa among pamoy idol among ipondar amo ang ngita kay kanang amo ang giugbukan idol nakita man ninyo akong balay na may gaming yuta pero igor ko ugbukan og balay idol sa mga bata sa among pamilya idol kay daghan mami. Mao na nga mo na number 1 step na hong pagabuhaton dol kung natay kalabuligan ta sa Ginoo dol. Yuta jud idol basakan kay wa may basak dol ngabot ko ni dara wa gi may basak dol manganihan ra gyud mi panahon makahumay mi mangani ra gyud. Ani sa tinitaman idol kay unya ako lay pakita mga pugas sa mga idol kay akong mga bata ako po to silang papugson kay aron po mga katabang sila sa among kagulingon idol. Ani sa taman idol kay magpugas mi idol nga mga bata unya to mo apa sa to sila. Thank you for watching mga idol.